फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। अमेरिका ईरान बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। ईरान से डील पहली तरजीह। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो मुआहदे के लिए पुरुमीद, कहते हैं ईरान को फैसला करना होगा, हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है। आबने हुर्मुज़ में टोल या रुकावट कबूल नहीं, आबने हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यूरेनियम अफजूदगी का मसला हल करना होगा, हमें इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के मामले से भी निमटना होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बातचीत का महवर जंग का खातिमा है। इस मरहले पर जौहरी मामलात पर कोई बात नहीं की जा रही। अफज़ूदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करना नामुमकिन। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं सिफारतकारी में वक्त लगता है। ईरान और अमरीका के दरमियान इख्तिलाफात गहरे और नुमायां हैं। इस्माइल बकाई मजीद बोले, ये नहीं कह सकते कि मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। कतरी वफ़द ने भी ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से बातचीत की है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का यूएन सेक्रेटरी जनरल से राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी और मसाइल के हल के लिए सिफारती पेशरफ्त पर गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने एंटोनियो गुतेरेस को अमरीका के साथ जारी बिलवास्ता मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कशीदगी कम करने और सिफारती अमल जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान से सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक वज़राए दाखिला के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सिक्योरिटी ताउन और हम आहंगी के पहलुओं का जायजा लिया गया। ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। हम ईरान में वही कर रहे हैं जो वेनेज़ुएला में किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, हमारे पास दुनिया की ताकतवर फौज है। ईरान की नेवी और फजाइया को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरानी रहनुमा भी मारे जा चुके। चीन का तारीखी दौरा किया। सदर शी जिनपिंग अच्छे आदमी हैं। हुकूमती उमूर और ईरान जंग से मुतालिक सूरत हाल के बाद ट्रंप ने अपने बेटे डॉन जूनियर की शादी में शिरकत न की। कहा, हुकूमत से मुतालिक हालात और अमरीका से मोहब्बत मुझे ऐसे करने की इजाज़त नहीं देती। इस अहम मौके पर मेरे लिए व्हाइट हाउस में रहना ज़रूरी है। मेरे बेटे डॉन जूनियर और उनकी अहलिया को शादी मुबारक हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ सी पैक फेज़ 2 के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज़ के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए मुनक़िदा बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। मारूफ चीनी कंपनीज़ के CEOs से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म चीनी कंपनी अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का दौरा करेंगे और मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। चीन और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा एहसान इकबाल, अता तारड़ और दीगर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द में शामिल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 403 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 402 रुपए 78 पैसे हो गई। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए की कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं महंगाई ने परेशान कर दिया, हुकूमत मजीद रिलीफ दे। ये तो सर ऐसे ही है ना, जैसे आटे में नमक बराबर है। बढ़ाते ये 50-50 हैं, 100 हैं और कम ये 6 रुपए कर देते हैं। बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कम करते हैं 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए कर देते हैं। जब महंगा करते तो 50-60 रुपए महंगा करते और जब सस्ता करते तो 5-5 रुपए सस्ता करते। ये तो रिलीफ नहीं है, नहीं तो आम के साथ सरासर धोखा है। रिलीफ किस तरह दी है? जब ये महंगाई कहते हैं 60-70 रुपए करते हैं, अब जब रिलीफ देते हैं या 4 रुपए या 3 या 5 रुपए कम करते हैं। 24 घंटे में ऑयल टैंकर्स और कंटेनर्स समेत 35 जहाज आबनाए हुर्मुज़ उबूर कर गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का दावा। बयान में कहा गया है कि तमाम बहरी नकलो हरकत इजाज़त और मुकम्मल राब्ते के तहत हुई। एक रोज़ कबल 31 मुख्तलिफ बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे थे। न्यूयॉर्क रैली में अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ नारे। कुछ शुरका ट्रंप को तकरीब से निकालने का कहते रहे। अमरीकी सदर का सूरत हाल पर नाराज़गी का इजहार।
نیو یارک میں اسٹیٹن آئی لینڈ کے قریب شپ یارڈ میں دھماکہ، 16 افراد زخمی۔ امریکی میڈیا کے مطابق فائر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے ہاسپٹل میں زخمیوں میں سے 3 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جنگ بندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جنگ بندی ہوگی تو معاشی مشکلات کم ہوں گی۔ ایران جنگ کی وجہ سے معاشی بحران کا بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب۔ پی پی چیئرمین نے کراچی میں شاہراہ بھٹو کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں پاکستان نے جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ پاکستان کے دفاعی سامان کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے۔ کراچی میں دفاعی سامان بنے گا اور معیشت ترقی کرے گی۔ بلاول بھٹو نام لیے بغیر سیاسی مخالفین پر بھی برس پڑے، بولے کراچی اور کچھ دوسرے شہروں میں سیاسی یتیموں کا کام ہی تنقید کرنا ہے۔ ان شہروں سے تنقید ہوتی ہے جہاں بلدیاتی نظام ہی نہیں۔ پنجاب اور وفاق میں بلدیاتی نظام نہیں، کوئی نہیں کہتا لاہور کو آزاد کرو، اسلام آباد کو الگ کرو، کسی کی بھی حکومت ہو یہ وزیر ہوتے ہیں۔ پاکستان کا امن مشن، تنازعات کے حل اور عالمی تعاون پر زور۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پاکستان کی تیار سالانہ رپورٹ متفقہ طور پر منظور کر لی۔ سفیر پاکستان عاصم افتخار کہتے ہیں رپورٹ علاقائی بحرانوں اور موضوعاتی امور پر کارروائیوں کو اجاگر کرتی ہے، شفافیت اور جواب دہی کے فروغ کا اہم ذریعہ ہے۔ رپورٹ میں عالمی تنازعات، امن و سلامتی اور انسانی بحرانوں کی نشاندہی کی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیق کی ترک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات۔ فضائی افواج کے درمیان مشترکہ مشقوں اور تربیتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ISPR کے مطابق ترک فضائیہ کے سربراہ کی ترک پائلٹس کی تربیت میں پاک فضائیہ کے کردار کی تعریف۔ ترک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز آمد پر پاک فضائیہ کے سربراہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایئر چیف کی ترک وزیر دفاع سے ملاقات، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور ترکی کے تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی بارکھا ٹیکنالوجیز کے CTO سے ملاقات، بغیر پائلٹ فضائی نظام اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی اور ایروسپیس تعاون مزید مستحکم کرنے پر بھی اتفاق۔ سعودی عرب میں بیرون ملک سے آنے والے عازمین حج کی تعداد 15,18,153 تک پہنچ گئی۔ مکہ میں حج سیکیورٹی فورسز کے کمانڈرز کی پریس کانفرنس، کہا مکہ روٹ انیشیٹو کے ذریعے 30% عازمین حج سعودیہ پہنچے۔ پاکستان، انڈونیشیا، بھارت، بنگلہ دیش سمیت مختلف ممالک سے عازمین آئے۔ سیکیورٹی فورسز اور رضاکار مکمل طور پر متحرک ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے ہجوم کنٹرول کو مؤثر بنایا گیا ہے۔ حج کے مقدس اور نظم و ضبط کو متاثر کرنے والی سرگرمیوں کی اجازت نہیں۔ عید الاضحیٰ پر پنجاب میں صفائی کے بھرپور انتظامات کا پلان تیار۔ گلی محلوں میں آلائشیں پھینکنے والوں کو 50,000 روپے جرمانے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم۔ راولپنڈی میں میٹرو بس میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ میٹرو ٹریک پر بس سروس بحال کر دی گئی۔ آگ لگنے سے بس کو نقصان پہنچا۔ آتشزدگی کی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے شواہد جمع کر لیے۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں ایک بار پھر گولہ باری، 6 امدادی کارکنان سمیت 10 افراد جاں بحق۔ اسرائیلی فورسز نے صوبہ نبطیہ کے کئی قصبوں اور دیہات کو نشانہ بنایا۔